that is types of transitions. Types of transitions in organic compounds. So far we have discussed in UV visible spectroscopy what kind of transitions take place. In UV visible spectroscopy ਕਿਹੜੀਆਂ transitions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੋਲੋ। Sir, electronic, rotational and vibrational. हाँ, there's intermixing, but main ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? Electronic. There are electronic transitions. और electronic transitions कदों ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? When electron present in lower energy level jumps into higher energy level by absorbing radiations which are equal to energy gap between two energy levels. ठीक है? Now in a molecule, since electronic transitions are there and electrons are involved, so in a molecules these electrons, they are present where? Where are these electrons? Like in atoms, suppose you have carbon, so it is 1s2, 2s2, 2p2. This is its valence shell and these are its orbitals. So it is like this. So electrons are present in atomic orbitals. In case of molecules, these electrons, they are present in molecules, electrons are present in, bolo, Sir, molecular orbital. molecular orbitals. ठीक है, इन्ना टाइम क्यों लेंदे हो सोचन नू? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁਸਤ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ orbitals ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋ these electrons, they are present in molecular orbitals. Now how many types of molecular orbitals we have? Electrons ਪਏ ਨੇ molecular orbitals ਦੇ ਵਿੱਚ। molecular orbitals ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ electrons ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ molecule ਦਿੱਤਾ ਹੈ C double bond C H2 HOH। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ electrons ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ bonds ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੋਲੋ। 2 sir. ਕਿਹੜੇ? Sigma and pi. ठीक है, तो फिर इलैक्ट्रॉन्स ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਗਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬੀਐਸਸੀ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਐਸਪੀਡੀਐਫ ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल्स ਨੇ ਬੇਟੇ। एसपीडीएफ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल्स ਨੇ। एटम्स ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स एसपीडीएफ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ऑर्बिटल्स ਐਟੋਮਿਕ ऑर्बिटल्स ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਬੇਟੇ सिग्मा सुनिया कि नहीं? Yes sir. Pi. These are molecular orbitals and corresponding you have
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किहड़े हुंदे ने सिग्मा स्टार पाई स्टार। इस तो इलावा एक होर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुंदा है वो किहड़ा हुंदा है सिग्मा पाई तो इलावा एक होर हुंदा है दसो जिहड़े सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ठीक है दे आर प्रेजेंट इन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इसका हायर एनर्जी वाला हुंदा है सिग्मा स्टार। जिहड़े पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स ने ठीक है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ने दे आर प्रेजेंट इन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसका एंटी बॉन्डिंग हुंदा है हाई एनर्जी वाला पाई स्टार। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਏ ਨੇ ਨੌਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਵਿਚ ਆਰਬਿਟਲ Non bonding orbital. non bonding molecular orbital and they are given by n. So these are your molecular orbitals. Sigma electrons single bond वाले ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਚ ਪਏ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਚ ਨੇ ਸਿਗਮਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਿਗਮਾ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स Pi molecular. पाई molecular orbital non bonding n सिग्मा का हायर एनर्जी ऑर्बिटल केड़ा है सिग्मा स्टार पाई का केड़ा है पाई स्टार। So these are molecular orbitals in which transitions take place. Lowest energy किस molecular orbital दी हुंदी है sigma has a lowest energy then pi then non bonding then you have sigma star then you have pi star and sigma star. So these are your different energy levels. Here you have a sigma pi then you have non bonding electrons and higher energy levels are sigma star and pi star. So these are your higher energy levels and these are your lower energy levels. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ How many types of transitions can take place in between these energy levels? मेरे च इन्नी एनर्जी नहीं है कि मैं बोली जावां बार बार रिस्पॉन्स करो कुछ बोलो सिस्टम थोड़े सामने पे है 801 अनम्यूट हो जाओ बेटे 801 नहीं होगे एब्सेंट लावांगा 802 हाँ दसो बेटे किहड़ियां ट्रांजिशंस हो सकदियां ने लोअर सिग्मा है किहड़ा हो सकता है सिग्मा 2 electron can jump sigma to sigma star. Sigma. So one is sigma to sigma star. Number 2 these non-bonding electrons they can go to here sigma star. So you can have n2 sigma star. Number 3 ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ Sir, pi to pi star. pi to pi star. So this electron from pi it can jump to
pi star. So you can have pi to pi star. Other और बोलो N to pi star. n to pi star, yes. So n to pi star can take place. इस तो इलावा you can have sigma to sigma star, n to sigma star, pi to pi star, n to pi star. इस तो इलावा होर किहड़ियां ट्रांजिशंस हो सकदियां ने होर किहड़े कॉम्बिनेशन बच गए ने इत्थे pi to sigma पाई टू बोलो sigma star सिग्मा स्टार होर दसो Sigma to pi star. sigma to pi star, very good. So these two are also there, but these two transitions they does not take place due to symmetry. These two transitions they does not take place. ठीक है तो आप consider नहीं करते. So your main transitions that can take place in organic compound depending upon its structure are sigma to sigma star, n to sigma star, pi to pi star, and n to pi star. What will be their order of energy? Which transition requires maximum energy? जिसका एनर्जी गैप सब तो ज्यादा होएगा तो एनर्जी गैप किस ट्रांजिशन का सब तो ज्यादा है sigma to Sigma star. Sigma to sigma star. sigma to sigma star, so it requires a maximum energy. After that Sigma to pi star. sigma to pi star but it hundi nahi transition. Sigma to pi star doesn't take place because of symmetry. ये नहीं कंसीडर करनी ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ plus n to pi star sigma star sorry हाँ n to sigma star. तीसरे नंबर ते Pi to pi star. pi to pi star, and last one is n to pi star. So this sigma to sigma star it requires maximum energy, and this n to pi star it requires Minimum energy. energy. तो केड़ी ट्रांजिशन longer wavelength ते होएगी और केड़ी shorter wavelength ते होएगी? If you consider lambda max, in which case lambda max will be very low and in which case lambda max will be very high. Energy ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ E ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ inversely proportional to wavelength तो ਦੱਸੋ simple n to pi star में maximum होगा lambda. yes here you have lambda max is higher and here this need a maximum energy so lambda max will be Minimum. lower on the lower side. So when you report spectra from 200 to 800 nanometer ਜਿਹੜੀਆਂ most of visible transitions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ region ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ and ਜਿਹੜੀਆਂ UV transitions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ mostly ਇਸ region ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. Is it clear to all of you ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. So now we will discuss each transition one by one. Okay, we will discuss each transition one by one. So let's start with sigma to sigma star transition. So what is sigma to sigma star transition? This is a transition in which बोलो in which electron आगे बोलो
बोलो बेटे कित्थों कित्थे जंप करेगा? वाई यू आर सो ओ, ठीक है ना, कुछ रिस्पॉन्स तो करो। वाई आई एम टीचिंग टू यू। चलो ठीक है, फिर बैठे रहो चुपचाप, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा आगे। जो टाइम खत्म हो जाएगा आप पे लीव कर जियो। Sir, sigma electron will excited to anti-bonding of sigma star. In which electron present in which orbital? बोलो बेटे, present in sigma bond. molecular orbital jumps to sigma star. Second point key about this transition. This transition requires minimum energy or maximum energy? Maximum. Sir, maximum. Maximum. So this transition require maximum energy. So take place at shorter wavelength. So this transition takes place at shorter wavelength. And shown by what kind of compounds? Saturated compounds. Shown by saturated compounds having sigma bonds. जिस कंपाउंड ਦੇ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, चाहे वो ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, कार्बन 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 हाइड्रोजन whatever, it will show these transitions. For example, in ethane या मीथेन ही ला लो. So you have a sigma bond, so you have a sigma electrons. So these sigma electrons, they can go from sigma to sigma star, and lambda max in this case is, for this sigma to sigma star transition, is 128 nanometer. So it is even less than 200 nanometer. It is in far UV region. Okay, it is even less than 200 nanometer. So these transitions are useful or not? So these transitions are not much useful as lambda max is very low. So sometimes take place below 200 nanometer. कई बार तो बिलो 200 नैनोमीटर ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਗਮਾ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 128 ਨੈਨੋਮੀਟਰ. Second transition is N to sigma star. So yes, this transition will take place in which kind of compounds? Non-bonding. Non-bonding, where you have non-bonding electrons. So in this case, non-bonding electrons they jumps into, or they go excited into sigma star anti-bonding molecular orbital. So in this case, non-bonding electrons, they moves to sigma star. So in this case, energy requirement is lower than sigma to sigma star or higher than as compared to sigma star? Higher, sir. Higher energy. नहीं sir, lower. हाँ. Lower energy. So here energy requirement of this kind of transmission is lower, so lambda max will be higher. For example, suppose you have methyl chloride. So in chlorine you have a non-bonding electrons, so it can show N to sigma star transition. You have a sigma bond is also there, non-bonding electrons are also there, so it can show N to sigma star. And it shows at 174 nanometer. Now you will tell me, suppose instead of chlorine, suppose we have iodine.
Now iodine, it is has low electronegativity as compared to chlorine. So what will be N2 sigma star transition in this case? It will take place higher than 174 or lower than 174 if you have an iodine. So this is the effect of electronegativity basically on N2 sigma star transition. ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 174 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਓਡੀਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ N2 ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਇਰ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਹਾਇਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਈ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕਲੋਰੀਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਆਇਓਡੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਹੈਲਡ ਟਾਈਟਲੀ ਇਨ ਵਿਚ ਕੇਸ? In more electronegative atom they are held tightly, or in less electronegative atom they are held tightly, non-bonding electrons? किस केस में ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होंगी है? इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली बाउंडेड ने, और अगर टाइटली बाउंडेड है यू नीड मोर एनर्जी टू एक्साइट देम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट है दैट मींस दोस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बाउंड एंड यू नीड लोअर एनर्जी टू एक्साइट देम। आ रही गल समझ के नहीं? N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करवाने लोअर एनर्जी चाहिए है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पे होन या लैस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पे होन। जल्दी नाल बोलो बेटे, आई हैव लेस देन 5 मिनट्स में अटेंडेंस भी लेनी है। बेटे एक सिंपल जा रीजन नहीं समझ आ रहा थानू? साक्षी? यस सर। आवाज बोलो सर, आवाज रिपीट करना। बेटे सारा तुसी वो वैसे कर रहे हो, ठीक है? आवाज थानू सारी आउंदी है। इशिका, जसनीत, सिमरनीत, हरप्रीत, सौरभ, रिया, अर्चना, दीक्षा, अलीशा, आरजू, किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। फिर बेटे डेट मीनस मैं थानू ना पढ़ाया कर जिदा बाकी टीचर्स का दिन टाइम पास कर लिया करा बैठ के। अगर तुसी रिस्पॉन्स नहीं करना सर उस टाइम नेटवर्क दा कुछ हो रहा सी, दैट्स व्हाई थोड़ा उसी पॉइंट ते आवाज रुकी है, अदरवाइज आ रही सी। चलो रोल बच्चा दसो, किसी को भी नहीं समझ आया ये चीज? ओके देन ठीक है बेटे, आप देख लेना इसमें। 801 प्रेजेंट सर। हाँ दसो बेटे। हाँ जी सर। बोलो की रीजन है किस केस दे विच यू नीड हायर वेवलेंथ? सर क्योंकि वो उन्नी ही एक्सेप्ट करेगी। की नहीं एक्सेप्ट करेगी? आप डिस्कस की कर रहे हैं, चलो तुम दसो व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सर ਆਪਾਂ ਸਰ ਬੌਂਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੋਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਹਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲੀ ਹੈਲਡ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ। हाँ फिर दसो मैनू किस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ? ਸਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ?
ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਨੀਤ, ਅਨਮਿਊਟ yourself। ਸਰ ਆਇਓਡੀਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਲੈਮਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਲੋ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਟਾਈਟਲੀ ਹੈਲਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਲੈਸ એનર્ਜੀ ਟੂ ਐਕਸਾਈਟ to sigma star molecular orbitals, therefore you need lower energy and lambda max will be higher। ਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, we can change teacher। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, I am sitting here at 3:30, no one is there in college, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ then it's your wish। अपना काल तो ध्यान ना, यू हैव टू इन्वॉल्व इन क्लास, ठीक है, मजाक नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आर गुड, बट ठीक है भी ऑनलाइन पेपर हो गया कुछ नहीं पढ़िया, बट मेरी क्लास से विच यू हैव टू रिमेन अटेंटिव एंड यू हैव टू रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. बाकी बच्चे की गल सो रहे हो? Yes. No, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अपना कल ध्यान नाल, ठीक है, अपना पढ़ के आयो। And tomorrow we will discuss pi to pi star and n to pi star। So here in this case, this n to sigma star will take place as a higher transition because of low electron activity this iodine। तो अगर electron activity घट है, these electrons are loosely held, और अगर loosely held है, you need lower energy to excite। अगर lower energy चाहिए है, energy and wavelength are inversely proportional, so it will take place at higher wavelength। So in this case, take place at 258 nanometer। So we will continue with this।